प्रोटेस्ट करप, आपल्या हक्कान मागप, हेका सगळे भाशेन फ्रीडम आहा. तेन्ना काही गोष्टी ज्यो आहा ह्यो आमी आमदारांनी लक्षात घेतले. जे तरेन आतां प्रोटेस्ट चलता कशें आसूं, जे कायदो जालो आनी तो कायद्यान मागीर तो हेजे भायर प्लॅटफॉर्मा भायर मागप हें बरोबर न्हू. ताका व्यवस्थीत मार्ग आहा. दुसरी गोष्ट, आमी एक लोकप्रतिनिधी, आमी सरकारान आहा, हांव पयलीं सरकारान आमदाराच्या आनी मंत्र्याच्या घरार मोठो क्रावड भरप हेंवूय बरोबर न्हू. उदाहरण सांगता म्हणजे हांव जेन्ना आतां मंत्री जालो 4 वर्सां कंप्लीट जाली, म्हाज्या घरा कडेन आमगाड ना. हांव एका फ्लॅटान रावतां आनी घरा कडेन कोणूच ना. हांव म्हाजी फॅमिली बायल आनी हांव, भुरगीं आसता केन्ना ना, आनी तेज्या बरोबर एक मेड आहा. सो हांव मिनिस्टर म्हाजे कडेन कितें चुकलां काय चुकूंक ना, म्हाजे घरार मोर्चे व्हरप हे कित पर्यंत बरोबर, हें बरोबर न्हू. तेन्ना हें पयलीं आमी एक्सेप्ट करूंक जाय की खंयच्याच मंत्र्याच्या आमदाराच्या मोर्चा व्हरप हें बरोबर न्हू, आनी रातच्या टायमार दिसाच्या टायमार. दुसरी गोष्ट, आमकां अधिकार आहा सर्टन प्लॅटफॉर्मार. आमचो अधिकार वचून खंयच्या ऑफिसान वचून हाम मारून बसप, एक लेडीक क्वेश्चनूय करप, त्या लेडीक थंय धरप, रावप आनी तेज्या बरोबर कितकीशी महिला वर्ग रावप, हे कितपर्यंत बरोबर हेंवूय कळना. आमी आतां पळयता ग्रामसभा, प्रत्येक ग्रामसभेक मोठ्या प्रमाणात लोकां जाता, पूण असो हात घायचेर सुद्दां वयता. पूण अशें जायना जे तरेन ते दिसा जालां तशें. पूण हें आमचें गोंय शांत प्रदेश, आनी आमी ते शांत आसून हें एक पर्यंत चल्लें. कारण हांव जेन्ना 2007 आमदार जाल्लो आनी 2010 मिनिस्टर आसलो, हेज्या पेक्षा आमच्या टायमार आमी मोठी अधिवेशनां पळयलीं. इंग्लीश ग्रांट्स दिला म्हणून, मायनिंगा खातीर किंवा एसटीक स्टेटस दिना म्हणून ही मोठ्या प्रमाणात जाल्ली. तेन्ना हांव मिनिस्टरूच आसलो. पूण त्या टायमार पासून सरकारान अशें हें करूंक ना, अजुनूय तशें अटॅकींग कांय करूंक ना. म्हाका दिसता जे तरेन राज्य चलोवपाचें आक्रमण जाता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सरकारान योग्य तरेन कारवाई घेवंक जाय. एक प्रेसिडेंट सेटअप करूंक जाय, ना जाल्यार हो एक वायट प्रेसिडेंट जातलो, एक वायट सिस्टम घडटली. हें बाकीच्या देशांनी खंय तरी जाता तशें आमच्या गोंयान जावंक जायना. हक्क दिवपूच जाय, प्रत्येक मनशाक हक्क दिवंक जाय, तो आहा. आतां तो विश्वजिताचें सोडून घाल. आतां म्हाज्या हलकित्याक कितें जाता, म्हाज्या हलकित्याक तुमकां सांगलें न्हू, गव्हर्मेंटाचो आर्म पुलीस आसता दारान मिनिस्टराचो, तो म्हाज्या घरान ना. एकूय दीस दवरूंक ना हांवें, अजुनूय दवरूंक ना. म्हाज्या घरा कडेन आयज एक सुद्दां दाराक ना. सो हांव मिनिस्टर जावन कॉमन मनीस कशें हाणें मारून तूं तर घरा कडेन येयलो म्हाज्या, जाल्यार हांवूच दार उगडटलो ना, म्हाजी बायल दार उगडटली. आनी ते फाल्यां अशें आमच्या म्हाज्या घरा येत जाल्यार हांवें कितें करप. जो रस्तो विरेश बोरकरान घेतला तो रस्तो रॉंग कसो दिसता तुमकां? परम आहाच, हक्काक तेणें झगडप, करेक्शनाक झगडप, पूण तेज्या बरोबर ऑफिसरांक धरप, ऑफिस हायजॅक करप, हायजॅक म्हणजे रात पासून ते ऑफिस उक्तें दवरपाचें फोर्स करप, किंवा आनी खंयच्या मार्गान गेला. आनी वयल्यान मुख्यमंत्री तुजे हांवें पळोवंक ना खंयचोच मुख्यमंत्री एज्युटेशन आहा थंय वचून बसता आनी उलयता. आमचो मुख्यमंत्री एज्युटेशन जाता थंय वचून बसलो, थंय तेजे कडेन करपाचें. शेवट मुख्यमंत्र्यानूच खंय तरी लक्ष घालून करप, लक्ष घालपाचें इंटेन्शनूच मुख्यमंत्री मॅन हँडल हॅज बीन टर्न टू द MLA. ते सारकें मॅन हँडल कशें आहे, तूं चलता आसतना करता भितर. दुसरी गोष्ट, तूं तर गव्हर्मेंट कस्टडीन भितर रावलो जाल्यार तुका भायर काडपाची जबाबदारी बाकीचे तेजो विशय ना. जे ऑफिस आहा तेजेर बाबा कितकेशे लोकांचे फायले आसतले, कितकेशे लोकांचे डॉक्युमेंट्स आसतात, प्रेस्टिजियस डॉक्युमेंट आसतले. फाल्यां ते ऑफिसर ते ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. सो तुज्या 1-2 कारणां खातीर ऑफिस ओपन उरप हे कितपर्यंत योग्य हांव नको. सो एक लास्ट 39 सेक्शन तुमकां कितें दिसता की जावपाक जाय, स्क्रॅच जावपाक जाय? ते दिसपाचें कांय ना. गव्हर्मेंटान केलें, आय स्टँड बाय विथ द गव्हर्मेंटान 39 सेक्शन पास केलें, सगळें जालें. येदा कदाचित तेजेर
चुकी आहा जावं कितें आहा हें एसेंब्ली आहा तें लक्षान गोवोरमेंटाचें हाडपाक जाय. आतां सीएम आहा तेतून सांगपाक जाय तडजोड करपाक जाय. रद्द करपाचो कॅन्सल करपाचो प्रश्न ना. रद्द करूंक जाय जाल्यार करुया, दवरूंक जाय जाल्यार दवरुया, पूण फॉरम आहा. पूण हो न्हय ऑफिस रातभर रावप आनी कोणाक, कारण महिला वर्ग आसता तेजे आक्रमण जावंक शकना आनी बायलांय पुलीस हाडून कशें कितें करप तें कळना. पूण एक गोंयान हो रॉंग प्रेसिडेंट सेटअप जावंक जायना हें लक्षान घेवन. The voice for Coin.